أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في الأرضين ورحمة الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي راتُک دۄہ تہٕ أزیُک دۄہ یِم چھِ خاص اہمیتٕکۍ حٲمِل اَتھ تناظُرس منٛز کہِ 24 ماہِ ذی الحج یہِ چھُ بِنامِ روزِ مُباہلہ کہِ خۄداوندِ مُتعال چھُ قرآنس منٛز اَمِچ ذِکِر سورہ آلِ عمرانس منٛز کران تہٕ فرماوان فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ یعنی یُس تۄہہِ علم مُفسریٖن چھِ لیکھان حضرت عیٖسیٰ علیہ الصلوٰتُ وَسلامَس مُتعلِق یُس تۄہہِ علم ووتوٕ اگر تَمہِ پَتہٕ تہِ کانٛہہ تۄہہِ سۭتۍ مُجادلہٕ کَرِ تَتھ پٮ۪ٹھ بیجا گُفتگوٗ کَرِ تُہۍ کٔرِو کٲم تِمن ؤنِو تُہۍ تہِ أنِو پَنٕنۍ فرزنٛد أسۍ تہِ اَنو پَنُن فرزنٛد تُہۍ تہِ أنِو پننہِ زنانہٕ أسۍ تہِ اَنو پننہِ زنانہٕ تُہۍ تہِ أنِو پنٕنۍ نفس أسۍ تہِ اَنو پنٕنۍ نفس پتہٕ کرو أسۍ نفریٖن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ أسۍ کرو نفریٖن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ تہٕ خۄداوندِ مُتعال کرِ لعنت تِمن پٮ۪ٹھ یِم اَپُز وَنان آسن یعنی اَپُز بٔیِن وَنان کہِ علم چھُکھ تَمہِ پتہٕ تہِ چھِنہٕ تہِ وَنان ییٚمیُک علم تِمن خۄداین دیُتمُت چھُ کٲنٛسہِ چھنہٕ پتہٕے کانٛہہ چیٖز چھُ وَنان تٔمِس چھنہٕ پتہٕے امیُک علم کیاہ چھُ تہٕ سۄ چھِ اکھ دٔلیٖل مگر ییٚمِس پتہ چھِ حق تہٕ حقٲنیت کیاہ چھُ سُہ اگر تتھ مُقابلس منٛز تۄہہِ سۭتۍ مُجادلہٕ کرِ تہٕ مانہِ نہٕ تُہُنٛد دٔلیٖل مانہِ نہٕ پننہِ علم یُس تٔمِس خۄداوندِ مُتعالن دیُتمُت چھُ تتھ پٮ۪ٹھ سُہ تہِ مانہِ نہٕ تیٚلہِ بُلٲوُن سُہ پتہٕ کٔرِو تُہۍ نفریٖن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ تہٕ خۄداوندِ مُتعال کرِ پانے فٲصلہٕ تہٕ اتھ منٛز چھُ تۄہہِ سارنٕے مُؤمِنیٖنن یہِ ذہنس منٛز کہِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ یہِ نجران کٮ۪ن عیٖسٲیَن سۭتۍ یِم تِم آے سُہ ماجرا یُس چھُ تمہِ پتہٕ چھِ پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیران سید الشہدا علیہ الصلوٰتُ وسلامس پننِس آغوشس منٛز رٔٹِتھ امامِ حسنِ مُجتبیٰ علیہ السلامس اتھس تھپھ کٔرِتھ تہٕ تمہِ پتہٕ چھِ جنابِ زہرا سلام اللہ علیہ تہٕ تمہِ پتہٕ چھُ امیٖر المؤمنیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام نیران یعنی بالکُل اتھ ترتیٖبس منٛز یۄس ترتیٖب آیے مُبارکس منٛز آمٕژ چھےٚ تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم نجرانٕکۍ عیٖسٲے امہِ عیٖسٲیتٕکۍ بٔڑۍ عٲلِم مُفتی مُجتہِد ییٚلہِ یِم یِمن شخصیاتن کُن نظر کران چھِ تہٕ یِم چھِ یہِ اِظہار کران کہِ اگر یِم خۄداے سٕنٛدِس بارگاہس منٛز دُعا کرن کہِ یہِ کوہ گژھِ پننہِ جایہِ وۄتھُن خۄدا کرِ سُہ تہِ قبوٗل تہٕ اتھ دۄہس چھِ ونان
यह हसा मानवी कामयाबी इस्लामच बाकियन अदियानन पे यमुक मुकाबल करने आव मसीह यानी ईसाइम आए। तो दोयम इस मुहिम तरीन चीज़ अत मन सह हसा अजमत अहलुल बैत कि कुरान अस इथे कन कत करान यानी बजाय कि नाव हे सह मेयार बयान करान यानी यम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानस सत यम अफराद अनान अत मुबाहल किस मारकस मज तिमन हिंज निस्बत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस मुतलिक क्या कुरान बयान करान यानी खुदा पैगंबरस यह फरमावान कि या रसूल अखिज बे अनजन हसन तो हुसैन बे अनजन फातिमा बे अनजन अली अलैहिस्सलाम यह इतकन फरमावान के बल्कि यमन हिंद अख मेयार बयान करान कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन शख्सन अन पानस सत तो खुदावंद मुतआल पान फरमावान यम क्या पैगंबरस हसन तो हुसैन यम फर्जंद पैगंबरस युस मिसदाक जनानन हुंद यानी तैफ अस बेहतरीन तिहन सरदार सह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा युस नफ्स पैगंबर सह अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम खूब यह मुबाहल गछान यम दुआ कर चूँकि अजमत युस अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम हंस यम नजरानिक ईसाइम यमन बिल्कुल वाज़ह गसान कि अस हेको न यमन ब्रोठ कन मुकाबलस मज यिथ कह या बेन अल्फाजन मज हेको यह जिक्र करित कि यूता यम खुदावंद मुतआलस नज़दीक तो यूता यमन खुदावंद मुतआलन मकाम दितमुत यम हारनावन या यमन खिलाफ खुदावंद मुतआलस निबारगाह मज दुआ गो गसन यह अबस अख चीज़ तो यह दो रोज़ मुबाहला अजमत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम गर्चे कि यम दावा यह करान कि हसा वाबस्त अहलुल बैतन सत सोन दीन सोन मजहब हसा रोटमुत अस मकतब अहलुल बैत मज खूब हेको पान त वुचित कत्या अजीम दो कित कन मनावान अम पत् ब्याक दो 15 ज़िलहज आज ब्या वाक़ा सपोदमुत आज नुज़ूल सूर हल अता यथ सूर दहर तनान सूर इंसान तनान हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा इंसान ओस क्या काबिल तवज्जो ओस न काबिल ज़िक्र ओस न अत मज ऊठिम आय सह खुसूसन अकि वाक़च अस निशानदही करान बयान करान सो आय वयुतइमून पढ़ो याद छो ना वयुतइमून तामन अला हुब्बिही मिस्कीनन व असीरा खूब अत युस शान नुज़ूल तो अक्सर मुफस्सरीन अत पे इत्तिफाक थवान कि अमुक शान नुज़ूल हसा अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बे यिहंदिस गरस मज कनीज़ यिहंदिस गरस मज अगर मारिफत सान कह डुई तमिस तु खुदाई लायक ज़िक्र बनावान एक तरफ इंसानस वनान षुक न लम यकुन शैअन मज़कूरा बेच अकिस समाजस मज येतनस न अकिस तबकस कह वजूद कह वुक़अत तथ तबकस पन्निस अत बेहतरीन किताब मज ज़िक्र कर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यम बेमार पेवान
تِم کہِ اَکھ رِوایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ خبرِ یِوان اصحابن سۭتۍ اَتہِ چھِ مولا امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ وسلامس یہِ تجویٖز دِوان کہِ تُہۍ روٗزِو روزدر یعنی امیٖر المومنیٖن و فاطمہ زہرا سلام اللہ تُہۍ روٗزِو روزدر نظرِ کٔرِو تاکہِ خۄدا دی شفا امام حسن و امام حُسین علیہ السلام یِم زٕ چھِ روزدر روزان یِمن چھِ کنیٖز جناب فضا سۄ تہِ چھِ روزدر روزان یِم چھِ تِبکہِ رٮ۪وایت 3 دۄہن روزدر روزان خۄدا وندِ مُتعال چھُ شفا دِوان یِمن دۄن پیغمبر سٕنٛدٮ۪ن نوٗرِ دیٖدن وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نظر نکھٕ والُن چھُ یا تِبکہِ رٮ۪وایت اِفطار کرُن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن شفا دِوان چھُ پتہٕ چھِ یِم روزدر روزان بقولِ رٮ۪وایتی یِمن چھُنہٕ گرس منٛز آسان کِہینۍ یِم چھِ گژھان رسولِ اکرم صلی اللہ پیغمبر چھِ قرض کران اوٹ سُہ چھُ دِوان امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ امیٖر المومنیٖن چھُ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ حظ دِوان تاکہِ وۄنۍ یُس اَسہِ یہِ روزٕ دورٕنۍ چھُ یہِ اکھ دۄہ چھا بَجہِ دِوان اَکوے دۄہ اوس بَجہِ دِوان 3 دۄہ ٲسۍ یُس یہِ روزٕ دارٕنۍ چھِ یِمن کرو أسۍ اِفطار تہٕ مشیتِ خۄدا وندِ مُتعال چھُ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم اِفطار ہٮ۪وان کران چھُ تَمہِ ساتہٕ چھِ ضروٗرت منٛد واتان یِہنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ سُہ یتیٖم چھُ سُہ مِسکیٖن چھُ سُہ أسیٖر چھُ یِتھُے یِم اِفطار لاگان چھِ کرٕنۍ یِم 3 طبقہٕ یِم چھِنہٕ اکھ نفر کینٛہہ یِم چھِ 3 طبقہٕ یِم 3 طبقہٕ چھِ واتان گِدٲیی کرنہِ اہلِ بیتن ہٕنٛدِس دروازس تہٕ اہلِ بیتن ہُنٛد شیٖوٕ چھُ یہِ کہِ یِم چھِ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز اِنفاق سورُے کرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ آسان ولو چھِ پانے یِم فاقہٕ تہِ روزان یِم چھِ یہِ تُلان یہِ ژوٚٹ یۄس یِمن پننہِ خٲطرٕ چھِ آسان یِم چھِ یِم دِوان خۄداے سٕنٛدِ وتہِ منٛز مگر کٔمۍ سٕنٛدِ نیتس پٮ۪ٹھ خۄدا وندِ مُتعال نہ یِن کہِ اَسہِ کرِ کانٛہہ شُکُر نہ یِن کہِ أسۍ اگر یِمن 3 طبقن یٲری کرو أسیٖرن مِسکیٖنن یتیٖمن پتہٕ دپن اَسہِ یِمو چھِ واریاہ بٔڑ کٲم کٔرمٕژ یا کرو أسۍ امہِ خٲطرٕ کہِ أسۍ گژھو یتھ معاشرس منٛز یِنۍ دُنیٲوی لحاظہٕ اُلگوٗ قرار یِنۍ دِنہٕ نہ اللہ حُبہِ اَسہِ چھُنہٕ کینٛہہ ضوٚرتھ خۄدا وندِ مُتعالن ووٚن تُہۍ کٔرِو اِنفاق یتیٖم چھُو أسیٖر چھُو مِسکیٖن چھُو ضروٗرت منٛد چھُو یِہنٛز ضروٗرت کٔرِو تُہۍ پوٗرٕ چہِ معنوی ضروٗرت آسہِ چہِ مٲدی ضروٗرت آسہِ تُہۍ چھُو امہِ خٲطرٕ خۄدایَن خلق کٔرمٕژ تۄہہِ چھو اِنسٲنیتٕچ مٲدی تہِ تہٕ معنوی ضروٗرت تہِ پوٗرٕ کرٕنۍ یِم چھِ یِم ژۄچہِ تُلان دِوان چھِ یِمن پانہٕ چھُ روزان فاقے یا تریشہِ گِلاس سۭتۍ چھِ اِفطار کران تہٕ بقولِ رِوایتی کہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ ییٚلہِ یِوان چھِ یِمن ہُنٛد یہِ نوٗرٲنی بُتھ یُس زردیومُت چھُ آسان تہٕ فرماوان چھُکھ تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھُ یِم چھِس پتہٕ عرض کران کہِ یا رسول اللہ یِتھ کٔنۍ اوس روزدر روٗدۍ ہُہ پتہٕ آو یتیٖم آو مِسکیٖن آو أسیٖر آو اَسہِ دیُت تٔمۍ سٕے أسۍ چھِ تِتھَے کٔنۍ فاقے ولو چھِ کہِ اَسہِ ہیٚژیو تۄہہِ تہِ کریو یہِ قرض تہٕ خۄدا وندِ مُتعال چھُ پتہٕ تِہنٛدِس شانس منٛز یہِ آیے مُبارکہ نٲزِل کران یہِ 15ہِم دۄہ ماہِ ذی الحجُک یہِ تہِ چھُ مخصوٗص اہلُ البیتن سۭتۍ مخصوٗص یتھ منٛز عظمت یتھ منٛز برتری تہٕ یتھ منٛز افضلیتِ اہلُ البیت بیان گژھان چھِ کُلہِ ماہِ ذی الحجہ اگر تُہۍ نِیِو اتھ پٮ۪ٹھ اگر تُہۍ تھوڑا غور و فِکر کٔرِو تُہۍ وٕچھِو یِم سٲری دۄہ چھِ کُنہِ طٔریٖقہٕ کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ افضلیت کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ فضیٖلت کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ عظمت اہلُ البیتن ہِنٛز اَسہِ بیان کران اکھ نۄقطہٕ دوٚیِم آیا یہِ فضیٖلت بیان کرٕنۍ یہِ عظمت بیان کرٕنۍ چاہے خۄدا کٔرتن چاہے رسوٗلے خۄدا کٔرتن یہِ چھا کُنہِ مقصد خٲطرٕ یِوان بیان کرنہٕ کِنہٕ امہِ خٲطرٕ کہِ خوٗب
चूँकि यम मेनिस रसूल सिंद शुर, यम मेनिस नबी सिंद औलाद, तो पैगम्बर यमन फजीलत यहज वनान चूँकि यम मे सत मनसूब किन फजीलत अमि खतर बयान यवान करने चूँकि यमन मज छ फजीलत खूब फजीलत बयान करो छुपाओ न कि फजीलत मकसद बयान करुन यह फजीलत मकसद बयान करुन 53 वरियन अहल बैत कम अहल बैत क्या अहल बैत कम खतर यह 53 वरियन मुसलसल बयान करुन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन आया यह अमि खतर कि रिश्तेदार आया यह अमि खतर कि यम औलादे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि या कुरानस मज यत मजहब अहलुल बैत मानन वल यह वनान कि यम आय हसा दर शान अहलुल बैत आय ततहीर यह हसा दर शान अहलुल बैत यम हसा प्रथ कुन नजासत निश पाक कम अहलुल बैत तो तिम अहल बैत जिक्र करान तिम कम अहल बैत खूब कुरानस मज मुख्तलिफ तरीकन मुख्तलिफ आयन मज चाहे सो लैलतुल मबीत आसि चाहे सो आय ततहीर आय आसि चाहे सो मुबाहला आसि चाहे सो हल अता आसि चाहे बाकी यम आयात खुदावंद मुतआलन नाजिल करमज तो यमन तफसीरन मज आमुत यम हसा दर शान अहल बैत यम आमुत अम मूजूब खुदायन पैगम्बरस कर खुश पैगम्बरस सपद मसरत हासिल कि म्यान गरकन बचन यम मे पलमुत यमन मे तरबियत कर्म तमिच गवाही दिवान पान खुदावंद मुतआल कुरानस मज तो दोयम खुदावंद मुतआल सद बयान सत गछि दिल मुबारक पैगम्बर अकरम शाद तो यह रोज पन काम करान क्या यम ताबीर वनो कि इतकन बाजी नौजुबिल्ला बिला तशबी बाजी कीमती चीज़ अनान बाजार मज या कुन जाए इस एंटीक आसान पे सह थवान गर कुन थजरस पे कुन शीश अलमारि मज चूँकि अत बड़ सजावट करान रच करान पे कह वनान दपान क्या अत बड़ सजावान दपान यह बड़ कीमती चीज़ ऐ कथ लगी दपान मे शौक कीमती चीज़ जमा करनस पत गरस मज थवनस मे दिल खुश गसान यमो चीज़ों सै अगर मेनिस गरस मज मुख्तलिफ कीमती तो एंटीक चीज़ आसान मे दिल खुश करान कम हेक यमन क्या मसलन युस अख प्याल ओनुत यह एंटीक यह मसलन 2000 वरी प्रोन यह प्योर गोल्ड यह ओनुत कुन जाए ऑक्शन मज ओनथन थोथन गर चख अम मज चाय या चख अत मज त्रेश दपान ना बह चम कि यह लगान सजावट खतर अगर शुर ओकुन गस तो अत लागस तमिस बिचारस या रोब करान या चोब दिवान यह सह एंटीक कलेक्शन थमुत यह अड़न शौक आसान यमन खुदायन सरवत बे इंतहा दिसमुस तिमन जरूरत हिसाब तिम खर्चावान पत तिमन जरूरत हुरेमान आसि पत तिम यमन चीज़न पे सो पोस खर्चावान तिम बनान कमरा तथ मज थवान यम चीज़ तिम गसान ऑक्शनन मज तिम ये तिम बोजान ये नायाब चीज़ दस्तियाब तिम सह नायाब चीज़ अनान करान फ्रेम थवान फ्रेमस मज पे दपान यम नायाब चीज़ यमन क्या दपान सजावट खतर थमित बे अम खतर कि यह हसा सह फर्द इस दुनिया कूनन कूनन मज गसित पत यम अकि यम नायाब चीज़ तुलान पत अकिस जाय जमा करान ऐ जिंदगी मज अत फायदे कह चन खतर खेन खतर कुन चीज़ दपान ना यम थमित सजावट खतर
नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह नऊज़ु बिल्लाह बिला तशबीह बिला तशबीह। यह छ मिसाल। अहले बैत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन अइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलाम बे तिम कह नफर यमन यम सनिस अत तारीखस मज अकीदस मज मजहबस मज अ खास जाय थवान छ वारिया कम छ तिम। आया यम छ यमै एंटीक पीस कि युहुंद कीमत कत तोरू तय फिक्र यम कित कन तोरू तय फिक्र यम छ नायाब चूंकि युहुंद छ तथ किताब मन जिक्र गोमुत वलव च किनायो सत इशारो सत तो यम छ तमिस अकिस अजीम शख्सस सत वाबस्त यमिस ह्यू दुनियास मज छुन कहन तो यम छ तिम अफराद यम फकत वाबस्त छ अस सत। लिजा छ अस घर सजयमित जिंदगी सजयमज यमो एंटीक पीसो सत। तुह कम सा छ तह क्या छ बाकियन निश खुसूसियत अस निश नोम नायाब शख्स। यमन शख्सन हज पहचान छी कि यमन शख्सन छ पान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमत गुजारी करमुच। यम छ तिम अफराद यमन खुदावंद मुतालन पन्नि किताब मज तौजी तो तबीन करमुच छ। यह युहद कीमत यानी यमन हेको न हेको न अगर खबर कोता इल्म आस अगर खबर कोता इरफान आस पत आसो तमाम उलूमन तो इरफानियात कन तमाम मरहलन मज बाला तर तम पत दपान तुह करियो डिफाइन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेको नस करित क्या सानि इल्म सानि शऊर नेबर छुस। यह हक के पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब यह नायाब अख चीज़ अस पन्न जिंदगी मन थमित कुरान परान अम खतर यम सात आय शरीफा परो युरीदुल्लाह लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा सारी सलवात परान छा किन न तह मा गो बत प्लेट चोर कि अत करो कम न मे बसान तुम बह तुंद आदत वन हाला मे पन चीज तुम तुंद आदत चूंकि आदत तुम आय तथर बुझो तुम परान सवाल तह गो वनकस शक पर्न छा कि न यह अजीम आय शरीफा कि यम हसा प्रथ कुन नजासत निश पाक यह एजाज अहल बैत यमन बराबर हेक यित कहन कह हेक दावा कर बहुत प्रथ कुन नजासत निश पाक जुज यम अहलुल बैत यम अस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावान तो यम चीज से अम मूजूब बयान कर यम हसा अफजल सारियों खत यमन बराबर कहन खो वजन पर कह सवाल कि यमन अफजल शख्सन करन क्या यम कत लगन यम लगना तुहदन सलवातन यम लगना तुहदन फ्रेमन यम लगना तुहदन कालीनन मज चौक लिखान नाव पानस यमिस कंस हुनर आस कैलीग्राफी हुन खत्तती हुन कुन ति चीजुक सह पत पन तमाम हुनर फन लगावान पत लिखान अकिस अहल बैतो मज अकिस शख्स सुन नाव तथ बड़ फ्रेम करान थवान दपान मे यूता इल्म ओस आर्टस मज कुन चीज मे हसा लिख तम सत नाव आया वाकन यम अमे खतर अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत असहाब किराम वनान तिमो सारियों खत अफजल अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तम पत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तम पत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो बेमो इमामो वगैर अफजलियत किस अत मंजिलस पे कायम दायम सह जनाब ज़हरा सलाम यम हसा यमन बराबर हेक कहनी वत खो गो हसा यह हकीकत मान अस कि यमन बराबर हेक कह वत खो वह सारी खत अफजल वह क्या कर गदीर तुंद मुबाहला तुंद तो रोज़ हल अता तुंद अगर वो हज तुंद कुर्बानी तिज वह क्या कर वह तह तस्बी फिर कि वन अहल बैत सारी खत अफजल अख तनाजुर दोयमिस तनाजुरस मज खुदा क्या अफजलियत बयान करान
खुदा क्या अकिस खास जमात वारियाह बोड़ बनावान कम खतर अम खतर कि मेन बेहतरीन बंद खुब लगन कत ना यम हाव बह पगह कयामत दह यमन कूतः मकाम थोद ओस खुब दुनिया मज कत लग दुनिया मज क्या कर अहल तशय्युच कायल निज़ाम विलायत वन खुदा वंद मुतआल हसा वनान इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूल तुहुंद वली हसा फ़कत खुदा बेश तम सुन रसूल व उलिल अम्र मिनकुम यह आय ब्याख आय यह तुहुंद वली हसा खुदा बे रसूल बे हसा तिम अल्लज़ीना आमनू यमो ईमान ओनमुत बे हसा तिम अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात बे हसा तिम नमाज बर्पा करान वयोतून ज़कात बे ज़कात दिवान वहुम राकिऊन खो अमे सिस्टमिक कायल तो कुरान कुन जाए वन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत बजाय अहलल बैत लिखि अली फातिमा हसन तो यह लिखान कुन जाए यह कुन जाए लिखान यह अल्लज़ीना आमनू बे वल्लज़ीना युक़ीमून सलात दरहाल यह अकोई नफर यानी यमिस पे आय नाजिल गमज यह वन हसा तुंद वली खुदा बे रसूल बे हसा सह नमाज पारान नमाज कायम करान ज़कात दिवान ईमान ओनमुत सह हसा अली दरहाल रुकू ज़कात दिवान यह वनान कहें युतइमून ताम यम कम यह हेक वनित नफर ज़ा नफर त्रे हसा नाव चुक अली नाव चुस फातिमा नाव चुस फिज़ा यम हसा तिम यम ताम दिवान अला हुब्बिही खुदा सदिस मोहब्बतस मज कमन यतीमन मिस्कीनन तो असीरन वाजिया गसान यह सोरे चीज यानी अत मज पे तफसीर वन नसा यह पे अत पे बहस कर तुम हदीस अत मज अनवोक कि यह हसा दर शान अमीरल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर शान फातिमा ज़हरा सलाम पे तथ पे जंग लगान यह हदीस कत आव यह मुस्तनद छुना मुतवातिर सही हसन मजहूल मुरसल अत पे बोड़ बहसा ग अगर खुदा सोदी वनो अस गह मसल हल मगर खुदा वनान अत मज पन फलसफा पे क्या वनान अगर वन तेल चीज अमुक नहीं कि सोरे चीज अमुक तेल आय अकिस खास नफरस पे बंद गसान यानी अकिस खास यम सुन नाव अत मज आव यह आय अमिन मकान तो जमान तो अमिस फर्दस नबर हेकान करित कत कहें ये आय पारान प्रेथ कुन जमानस मज पन्ने खतर उल्गू बनावान पन्ने खतर कानून बनावान वन मिसदाक अत अमीरल मोमिनीन फातिमा ज़हरा मगर ताम दिन मिस्कीनन यतीमन असीरन यह फ़कत फातिमा ज़हरा सज यह फ़कत अमीरल मोमिनीन सज बल्कि अगर खुदा कुन जाए वनान कि ईमान निशानी तेल सारे कर सारे कर तो यह निशानी इंसान सद तकामुल कि यह इंसान मनियत मज खारिज गसित इज्तिमाई बनान यह पन फिक्र करान कहें यह लुकन हिंज फिक्र मज वन सोचान समझान यानी यह तकामुलुक अख दर्ज हर खसान इंसानस या दुनिया मज कामिल गसन यम कायनातुक मकसद तो इंसानस तु कामिल गसन यह हेकि तेल खलीफ बनित येल यह कामिल गछ तो वन विलायत हसा तिमन मिलान यम कामिल आसन ज़हूर खिलाफत ज़हूर विलायत तमिस मज गसान युस कामिल आस यानी बुछुस फाकै मे निश चोट न क्या जो त्रे चोचि बह हेक इफ्तार करित बह हेक इफ्तार अथ मज आव मोहताज इंसान बह तुल अम मज अड़ दिम तमिस अड़ थव पानस अगर अकै चोड़ तम अड़ दिम तमिस अड़ खेम पानस चूंकि कर इफ्तार
बत कर इफ्तार गो बहुत ना पन्ने मज द्रामुत कि अमीर अल मोमिनीन ते हकी कर अमीर अल मोमिनीन पता बह हकी कर मगर अमीर अल मोमिनीन खुदा सद वत मज सोरे दिवान चूंकि यपर कुरान ते वनान यमे आइडियालॉजी हुंद इमाम यमुक पैरोकार सह वनान यह कि तुम दियो यतीमस या मोहताजस करू तुम दाद रसी ना तुह करू तो यह मकलो ना तुम बनू समाजी तुथु तुम बनू तुह क्या सूरह माऊन तुह क्या तथ लिखित तुह क्या यतीमस चुट दिवान तथ लिखित तुह क्या संज करान सारी कि तुहंदिस समाजस मज येल ति कह कुन जाय जरूरतमंद आसि तमिस मेले गजा मेलस तुह क्या गजा गजुक संज करान तुह क्या सह तरीक बनावान कि अमिस पे गर पत गर गसन कहीं यह कुछ सोचान सह कामिल गोमुत आस तो इस कामिल गोमुत आसि तमिस वनान यह गो वली यह गो वली तो मानान इस्लामुक तकामुल हसा विलायतस मज क्या तत नम मेयारात अत नमन मेयारातन पे गसान तत नमन अफरादन जाय दिन यम मेयार वजूद आसान थावान क्या चूंकि अगर नमन मेयारातन पे आसान यम हसा हेकन हर्जो मर्ज कर यम हसा हेकन दुनियास खत्म कर यम हसा हेकन निजाम दरहम बरहम कर येल कि खुदा वद मुतआलन इंसानस अथ निजाम दितमुत स पकनावी तिथ कन मे ये वोनमुत तथ समाजस मज यथ मज विलायत कहीं यथ मज निजाम विलायत कहीं अख बहस कि आया सानो शानो पे वह जिम्मेदारी कि चूंकि यथ मज गो निजाम विलायत कायम हसा बरीउ जिम्मा यह बस तथ समाजस मज रोजान यथ मज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ हुकूमत करान कि विलायत निजाम लिजा अस क्या कर खुदायस हवाल हसा हेको न यह निजाम कायम कर कहीं अमा मानन वाल विलायत अगर न निजाम बोन वन हुकूमत कायम हेको कर मगर मानन वाल विलायत तो यह वली तन मानान यह इंसान कामिल क्या माने खुद बेहतर समझ सास गन बेहतर माने खुद बेहतरीन पे ये कायनातुक राज रमज समझान माने खुद बेहतर इल्म सास गन बह बह तौर तम वत यानी यह मुसलत इन चीज़न पे ये मानान अमीर अल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह इमाम हसन अस्करी सलामुल्लाह अलैह यम हसा विलायत थवान यम हसा सानि खुद बेहतर अख आम फहम इंसान तो समझान अगर बह अकीद यह थवान कि यह मोन वली तो इंसान कामिल मे पज तेल इंसान कामिलस पृछुन मे क्या करुन यह सोद साल यह वन मे या मोन हुकूमत बह तख्तस पे बेहनावन पत गई निजाम विलायत कायम कि यह वन मे ना पक मे पत मान तालीमातन पे मे ऐ वोनमुत जिंदगी कित गुजारन तिथ कन गुजार हेक पन्निस महलस मज पन्निस गरस मज पन्निस अलाकस मज अख निजाम युस विलायतस तहत आसि कायम दायम कर असन गोड़ हेको यह सवाल ते पानस कर कि आया छा विलाई अख सवाल हेको कर इंडिविजुअली इनफरादी तौर छा विलाई यानी अगर वनो कायल बे विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर वनो कायल बे विलायत अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अस पानस गोड़ चेक कर हकीकतन कायल यानी वाकन कायल वली जिंदगी मन समाजस मज क्या अहमियत अगर यह वली आसन पत क्या गछ वन यम विलायत मानन वल येली यमन पगह यह दुनिया अथस क्या दिन यम कत पे दिन तरजी यम कम चीज करन यम न वुनिक तान गमत बड़ मुख्तसरन कर बह अर्ज विलायत यानी कुतुब यानी मंबा यानी मरकज वली यानी मरकज
कमियुक प्रथ कुन चीजुक यम यतनस बिहित इंशाअल्लाह आसो सारी विलायत अय्यम मानान तथ पे यकीन अकीद विलायत अय्यम अतहारन तमिक मतलब गो सानि जिंदगी मज इनफरादी लिहाज इज्तिमाई लिहाज सियासी लिहाज प्रथ कुन लिहाज युस मरकज सोन मरकज अमल फिक्र सह कुस गछ आसन इमाम सह गछ आसन वली अद हेको अस वनित विलाई यह गछ मरकज आसन यूत अस अत मरकजस सत मुर्तबित आसो वाबस्त आसो तूत ज्यादा विलाई क्या मुश्किल कि मुशखस करुन वली कुस अगर शुरन ते पुरसो सोन वली कुस तिम वना अलियुन वलीउल्लाह यह मुशखस यह बिल्कुल वाज़ह तमिस पत कुस वली हसन मुश्तबा तमिस कुस वली हुसैन शहीद इथे क्या वन यह सान शुरन ते पता अम्मा यह सनिस एतिकादस मज अत पे पज पे अकीद थवान तथ पे अमल कर सवाल अकिस अक्सि जिंदगी मज यानी मे जहन मजहबी लिहाज इज्तिमाई लिहाज सियासी लिहाज इनफरादी लिहाज यह सोई जहन यस अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यह सोई अगर अस यह पैद गस तेल तर अस फिक्र वली क्या करान पत इज्तिमा बनाओ यह हसा सो जाय यतनस लसान बसान विलायत थवन वल अमीर अल मोमिनीन गो यथ अलाकस पे गछ हुकूमत करुन फिक्री लिहाज तो अमली लिहाज अमीर अल मोमिनीन सोत साफ यानी सन जिंदगी इज्तिमाई लिहाज गुजारान सन अकिस इर्तिबात सोन अकिस मुतलिक सोचुन सोन कह सोशल स्ट्रक्चरस पे काम सह गछ आसिन तहत फरमान वली खुदा अत मज बेहमो न जजमेंटल बन कह करो न तुह वा बहुस न प्रथ अखा इंसान हे पाने कर प्रथ अखा इंसान हे मज यह जहनस मज तरित यह विलायत छा फ़कत यह मजलिस करो यह विलायत छा फ़कत यह दर्दस पे वाल यह विलायत छा फ़कत यह कि अगर इमाम सुन नाव हेमो पत किन लागोस पत अलैहि सलाम तो यह वनो यह हसा विलाई युस अलैहि सलाम लाग न दपोस यह विलाई कह यह विलायत किन विलायत गछ सानि जिंदगी मज कुन जाय अथ अगर अथ शुक्र खुदा अगर न अथ कोशिश कर मे बारहा कोर्मुत अर्ज विलायत कॉन्सेप्ट जिंद करने खतर विलायत अहमियत बयान करने खतर तो विलायत कित मान सह बयान करने खतर मजलिस बरगुजार करान मजलिस पनुन कह हदफ कह करो मजलिस बराए मजलिस यह अबस यह फजूल चीज मजलिस कह मकसद मजलिस कह मकसद जो चीज कर दपा तकरीर कर बे गई मजलिस पर गो कुन जाए समो कुन जाए तकरीर करो कुन मौजूस पे सह मौजू हे कि दुनियावी मौजू हे कि सोशल पोलिटिकल इलमी कुन चीज़ुक हेको जरूरी तथ मज अनो अय्यम अतहार जरूरी तथ मज अनो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरी तथ मज अनो कुरान कुरान दलील ना जरूरी जहनस मज यह जहन आव इंसान हे तथ पे कर मगर यम सात मजलिस पान गोडनथ वन मजलिस हसा गई तम युही फीहि अमरुना यतनस हसा सोन अमर जिंद गछ अर्ज कोरुक यब्न रसूलुल्लाह ति क्या गो दोपक सह गई विलायत यतनस विलायत जिंद गछ तथ वन यह गई सन मजलिस पत अख इमाम वनान मे पसंद यम ब्या इमाम वनान यह दिल मरन तम दो यम दो सारे हिंद दिल मरन मगर कम सात ये मजलिस करन बरगुजार यथ मन सान अमरुक अहया गछ सह क्या विलायत यानी यम लुक गसन रलन मरकजस सहिज फिक्र गछ मरकजी आसन यिहज अमल गछ इल्हाम बे मरकज अज मरकज आसन
यम गसन पाने सारे काम करने कहें, यम गसन बिल्कुल समझनी क्या दलील हो पे ये बीट तथ त्रो नहजुल बलागा ब्रोट कन युस अख मंबा सनिस वली सुन अकिस अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन अख मंबा अस निश मुख्तलिफ मंबाओ मज अख तम मज नहजुल बलागा यथ मज अमीर अल मोमिनीन खुतबह दिवान मुख्तलिफ चीज़न पे यथ मज अमीर अल मोमिनीन नाम लिखान मुख्तलिफ फिक्रन दिन लुकन यथ मज अमीर अल मोमिनीन सिंह कलिमात किसार ते मौजूद तह मज त्रो ब्रोट कुन दपो तुम बनू सा लाए अमल पन्ने जिंदगी हुंद कत्या हेकन समझित कत्या समझन ये गोडनुक खुतबह पारान सलाम पारान तिम तथी ये अड़ पकन ब्रोट कुन ये पत अमीर अल मोमिनीन फरमाय ए कूफ क्यों लूको दपान वस कित कन वन अख जहनम कित कन रंजनोक अमीर अल मोमिनीन कित कन आलव दीदी वन निमोन 1400 वरी पत तो नतीजतन क्या नेर चूंकि अस मन तीजा कैपेबिलिटी कैपेसिटी अस हेको नहजुल बलागा समझित व कत समझो ये अना आलिम उस्ताद यम नहजुल बलागस पे काम कर्म सह अना पानस ब्रो कन तम असा बूजमुत सनिस वली सज किताब दुनिया मज तथ वन नहजुल बलागा अत मज कलाम सनिस वली असा बोजवन यह वली सोन कुस यह क्या फरमान तलत सपार यह समझाओ तमिस अगर अत पे तसल्लुत जबान पे तसल्लुत उलूमन पे तसल्लुत सह बिल्कुल ती पारान यह तुम पारान अगर तुम अरबी तगान आसो तुम तो पढ़ो तिथे सह पर मगर सह पे कलिम पे यह कलिम समझावान ये अख माना ये ब्या माना अम पे तुम नोन टू गसान अत या तुम जानान व नहजुल बलागा क्या कम सद वास्ते अमीर अल मोमिनीन सद वास्ते कि अम सद वास्ते कम सद वास्ते बह मा हवास मज कत कर खुदा पे मे बसान ती बह वन अब्बास सबस यह मर्जी मज नो फायदे क्या कम सद वास्ते कलाम कम सुन वन आमुत वली छो तो ये विलायत छो तुम अम सो जिंदगी गुजारन अम सद पे अस मज कहें कलाम अम सुन मगर यह कलाम तरह फिक्र कहें चूंकि यह सख वारिया अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफर ये कलाम पर ये सह शनाख्त खुदा कर बयान सह आसे अमीर अल मोमिनीन सुन खुदा सोन खुदा आस कह सोन जुना अख बस युत योत वह अमीर अल मोमिनीन वन मे तो अमिस मज अगर तमाम पर्द वथन न गस मे यकीनस जराबर इजाफ न गस कम क्या युत मे तुथु पर्जनोमुत वह सह फरमाए खुदा क्या तिम अल्फाज इस्तेमाल अमीर अल मोमिनीन करान अस तर नहीं फिक्र आम अस पोर्मुत जरबा जरबा तथ सत लगित अनान कम जान आलिम दपान यिथ कन अली अलैहिस्सलाम खुदायस वन अस वन यह पे वन दपान यह हेको समझित कि अलबत्ता बह तारो तुम फिक्री क्या वनान अम पे बह 4 जायन कोट करान अमीर अल मोमिनीन सुन खुदाय मे अमीर अल मोमिनीन फरमोमुत कि मे आलिमन वोनमुत अम आलिमन बह मे ना यूत अरबी तगान ना इलमन पे यीचा दस्तरसी वन यह कत यह हट बन वसन ना मे कत वोन मे पर फलान सज किताब मे रट फलान सद लेक्चर बह ये वन बह तकलीदन वन तम सुन क्या तमिस मान खुद ज्यादा इलम तम मान खुद ज्यादा समझमुत लिसा सह पे वन अमीर अल मोमिनीन मसलन बेकौल फलान मसलन बेकौल सैयदुल खूई रिजवानुल्लाह ताला अलैह सह हसा तशरीह करान नहजुल बलागास पे फरमावान नहजुल बलागास मज इत कन अमीर अल मोमिनीन फरमा अमुक मतलब ये मे पानस पता कहें हो अस मूल वातन विलायतस पे अस गि विलायत फिक्र तरन जरिए अगर ठीक आ मसल कहें तो यह वली ग सान तमाम वजूद मरकज बन अगर नहीं बनो विलायत कहें अगर फ़कत कलिमा आसो परान अमीर अल मोमिनीन सुन कार आसो पन्ने तरीक करान यह गो पानस धोख दिन अमीर अल मोमिनीन हेको धोख दित क्या पानस धोख दिन यह विलायत अगर यह आसो थवान कि अस मुश्किल यी तो तम सात रटो दामन अमीर अल मोमिनीन सुन यम सात मारिफत जरूरत तम सात ठाणो बे कुन जाए यह गो पानस धोख दिन हसा विलई अमीर अल मोमिनीन सत मगर पन
इनफरादी जिंदगी पन खानवाद जिंदगी पन इज्तिमाई जिंदगी अमुक कुछ त पहलू यह मुताबिक बा तालीमात अमीर अल मोमिनीन कह यह विलायत कह यह मे तरमस फिक्री इन उलमान निश यह विलायत यह विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन अजाब यह सो विलायत कह विलायत माना यह कि बकौल मूसा सदर रिजवान अल्लाह ताला अलैह कि तुहंद जरिए गछि तुहंद वली युन परजनावन तुई अगर यह दावा करान छु अस हसा छ एतिकाद थवान विलायत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुई उस जमा गमुत छु एक जाय तुहंद जिंदगी तुहंद फिक्र तुहंद इल्म तुहंद इर्तिबातो तुहंद प्रत कुन चीज सि गछि बेस अकिस कौमस तरन फिक्र अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या ओस तो कुस ओस यह विलायत क्या विलायत मतलब यह कि यम ज आसान यमन पान वन इत्तिहाद यम चस्पित आसान यानी यह मे सरपरस्त यह मे मौला यही वनान बस ती कर मे पन चीज कहें यही मे वन बहुत ती तुम वो अम सह वन यह शागिर्द मिसले उस्ताद क्या मिसले उस्ताद यह बिल्कुल फिक्र मज त शबीह उस्ताद वथनस बेहनस मज त शबीह उस्ताद यह पन्निस उस्ताद सं ट्रू कॉपी तमें मतलब वो यह उस्ताद यह तमिस शागिर्द मगर अगर तुम अम उस्ताद आसो वुचुन तुम वो अगर तुम फिक्र अमिस उस्ताद सं आसो वुचुन तुम वो अम शागिर्दस मज यम दावा करान हसा अलीयुन वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फसल अस अत पे एतिकाद थवान खूब अस वुचित कुस परजनाय अमीर अल मोमिनीनस क्युथ परजनाय सानि जिंदगी हंदिस कत हिस्सस मन अमीर अल मोमिनीन नहर गई पन्ने जाए सलवात गई पन्ने जाए जज्बात गई पन्ने जाए बाकियन जायन कतनस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मे अगर कह पृ मे गसन आसिन 10 क्या 100 मिसाल फौरन जवाब यतनस कह जाया वो तुम मान जिंदगी मज चूंकि बशर छुस लाजिमुल खता छुस कह जाया वो तुम मान जिंदगी मज यतनस अमीर अल मोमिनीन कहें अगर प्रत जाय तेल गोस बह इसमत सुगरास पे फैज मगर तुम वो कह जाए चूंकि मगर अक्सर जाय वो तो यतनस अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर थवान मान फिक्र मज मान जिक्र मज मान किरदारस मज मानिस जिंद रोजनस मज मेनिस सोचनस मज मेन सिस्टमन मज अमीर अल मोमिनीन तालीमात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेल विलायत कायम अगर यूत अमीर अल मोमिनीनस यूत अइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलामन दूरो तीच सन विलायत कमजोर गसान तो कम गसान तो यीचा यह विलायत कमजोर कम तीत्या अशरार अस पे हुकूमत करान जाय दिवान बेस जाय दिवान बेस लिजा अस पे तिम हाकिम गसान यम सानि खतर वारिया सख आसान यह मोन कौल ना यह अमीर अल मोमिनीन सुन कौल विलायत वनकस साबित चूंकि अस निश ज़ाहिरन अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अमीर अल मोमिनीन फरमाय वो शाम गो जंगस तुलो तो शमशेर तो नेरवोस पत दपो विलायतस सत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाय ना आज छुन करन कहीं आज छप कर बिहुन तुलो थो शमशेर गिलाफ मज तो बेहमो छप कर ज़ाहिरन छुन सह कि तिमन जनाबन हुन ज़ाहिरी वजूद छुन अस मज कि मर तालीमात छे फरमाइशात अमीर अल मोमिनीन फरमाइशात अइम्मा अतहार इल्ला माशाअल्लाह येल तो यह साबित गो येल तो अम उस्तादन अम आलिमन यह वनु नसा यह साबित यह कलामे मासूम खो अम पे वो तुम चारे कह तुम अत कर अमल फरमाइशात कसरतस मज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमावा अम्र बिल मारूफ नही अनिल पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरमावान अमीर अल मोमिनीन ते फरमान बाकी अइम्मा अतहार ते मगर अमीर अल मोमिनीन मुख्तलिफ जायन एक जाय फरमाय यथ जमात मंज अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर आसन तिम हसा ज़ाहिरी जिंदगी थवान मगर असली तिम मूदमुत आसान यम हसा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तरक करन खुदा छुन तिहुन दुआ कबूल करान
यम हसा अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर तरक करन सुबुक जानन त्रावन यह बनावन पन्ने जिंदगी हुंद अख लाये अमल कहीं पन्ने जिंदगी हुंद दस्तूर कहीं खुदावंद मुताल हसा छु बदतरीन नफरन तिमन पे हाकिम करान पत तिम नमाज रातन पे बिहित तस्बीह हेत सो खाकि तुरबत सईद शुहदा अथस हेत पत करान दुआ खुदाया अस कर तम सिंद जुल्म निश आजाद तिहुंद दुआ छुन तमे पशहर खसान यह कुछ वनान कुछ फरमावान अमीर अल मोमिनीन यानी तुम अगर अख फरमाइश अमीर अल मोमिनीन सज अख फरमाइश इग्नोर करू नजर अंदाज करू त्रयू अहमियत दीवुस न भलाई छो पता कचा नाजिल गसान पज क्या करुन यह अमीर अल मोमिनीन फरमावान अस पे तथ पे अमल कर खुश गस्तन या खरितन अस अमल अस अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करुन अगर अस अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर रोजो करान बकौल अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहंद दुआ त रोजन कबूल गसान अगर मुश्किल यह करो खुदावंद मुतालस दुआ कि परवरदिगारा चाने बारगाह मज आमुत यथ मुश्किलस मज यह कर तो आसान यह खुदा दुआ बोजान बे क्या तिथन हाकिमन कर अस पे मुसलत यम सनिस हालस पे रहम करन वल आसान यम पज पट यम वनन अस आपके अच्छे दिन आएंगे तो तिम आसन पज पट आमत ठीक यम येल अस वजीफ नखवालो बोन वान वली वनान अ जिम्मेदारी अस वली सिंदिस अत वत पे पकान अस अमर बिल मारूफ करान अस नही अनिल मुनकर करान सन जिंदगी जिंदगी अस हयात मिलान क्या वली सज विलायत बकौल रहबर मोअज़्ज़म इनकलाब हफ़ज़हुल्लाह तिम फरमावान वली सज विलायत मर्द मुआशरस मज रूह अनान तीस कालस मुआशर मर्द गोमुत अत मज रूह त्रावान यह विलायत वलीउल्लाह आसान यानी वनकस मर्द अगर अस विलायत आसना मर्द विलायत यानी मुताबियत या इत्तिबा करुन पन्निस वलीस सह क्या फरमावान अमर बिल मारूफ नही अनिल ज्यादा गो झूठ करो कह बज बज कथ करो कह लकट अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर अस दोप वलीस पन्निस दोपस अत वह कत रावरो सारे सत रावरो ते योत वह कत अस रावरावन करो अली अली करो नाव ते चैन लेखो टैटू ते चैन बनावो सोरे क्या करो मगर अमर बिल मारूफ करो न अमिस वनो हाँ ऐ क्या फायदे मिली अम सुन अगर चे वली सज विलायत थवत पत् न तमिस पे अमल करान कहें ऐ क्या फायदे मिली यह और वन माने ना विलायतुक मोहब्बत मे अमीर अल मोमिनीन सुन मोहब्बत यो मोहब्बत बचाए मे पता दुनिया मज तो आखिरतस हेक्यो अत वो मिसाल या यह कुन प्रैक्टिकली दिन हत यम हसा अली सज विलायत थवान अलैहिस्सलातु वस्सलाम यम न अमर बिल मारूफ करान कहें यम नही अनिल मुनकर करान मगर विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम गदीर मनो खुद नालमत कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुत्तमस्सिकीन बिविलायत अमीरिल मोमिनीन पोरुक यह सोरे पोरुक मिठाई तक बगर टास त फाट 3 रजब त वनो सोरे क्या कोरुक अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर छिन करान तो तिम वन ना गो अमे सद आबाद तो आजाद सआदत दुनियावी त मिले सआदत उखरवी त मिले करो न ओरच कत करो न ओरच कत यम यथ कशीर मज अमीर अल मोमिनीन सिंध विलायत मानान तथ शक कहें मानान आया तिम चीज यम अमीर अल मोमिनीन सिंदिस विलायत मानन वलिस समाजस मज आसिन गछन तिम छा पावर मोमिनीन अलैहिस्सलातु विलायत हाकिम दिवान युस तुहुंद जरूरियात पूर
कर सह पान वनान यमन पे बह हाकिम तिमन सारे ज़रूरियात पूर गम तिमन प्राइमरी ज़रूरत मे तिम पूर सारे कर तिमन बह फुरातुक आब दिवान यह कोल अमीर अल मोमिनीन कलस पे छत बहुस पान वुश्क चोट खेवान तिमन कनक चोट गर फिरत बन जन्नत जाय नमाज पे फिरत फे जन्नत अमीर अल मोमिनीन सज रकाज नमाज परो अस गसन सारी हाजात रवा ना सह कथ कहें बल्कि मैदान अमीर अल मोमिनीन सुन अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर यह सह सोशल वर्क इस पान हजरत करान तो पन्न तिमन मानन वालें ताकीद करान बह दिमो तुम मिसालन मज समझ सनिस मुसलमान समाजस मज़ मज कस जाय सो यम जाय हुंद फर्द थोद वथ तो वन मेनिस इलाकस मज मुनकिरातो मज अख मुनकिर ते वजूदस मज तह मज कहन तह मुनकिर न फ़कत मारूफात ये पूर यथ हंदिस समाजस अम पे पत लकुट ब्या समाज यमन वनान यम हसा गई अमीर अल मोमिनीन सिंद शिया कस जाय सो यतनस वन अख मोरिद तह यतनस युस गलत काम करान कुस समाज तुम सारी मुख्तलिफ इलाकों पे आमत तुम दियो पन्न इलाकन हज गवाही खोचान कि बनान कह जाय ये कहीं न ये जिनसी बेरहरवी ये मनशियात ये फिक्री मसलन दिवालियापन मुख्तलिफ चीज़ ये ज़रूरियात अव्वलिया पूरा आसन गसान वह गो अमीर अल मोमिनस पे यमन गोमुत अमर बिल मारूफ कुम पान वन रलेमत कि यमो चीज़न अहमियत दिसम यमो पन्निस पानस अहमियत दिसम यमो यथ सोसाइटी अहमियत दिसम यम इज्तिमाई जिंदगी करान यम अगर कह वन कह दपान चे मे सत अगर वो ये तूफान वोथमुत ये मनशियातन नाल वोनमुत हतस मत चे नई चीज तलस कर छप गन पानस गन अमीर अल मोमिन अम सो पता क्या इज्तिमाई मरगी यानी मरनिक वटे सारी किथ मरन यमन रोज हेस पेस इन शुर आसान मनशियातस मज इन शुर आसान जाहिल इन शुर आसान यमन अगर वो यमन गि कहीं क्या चूंकि यम अमर बिल मारूफ समझन वल यम अमर बिल मारूफस पे अमल करन वल अमर बिल मारूफ क्या गो यानी जान कामन हुन अमर कर नही अनिल मुनकर क्या गो यम सोशल इविल्स यम आइडेंटिफाई कर पन्ने जामिया मज कड़न अतनस मारूफात अन यह नफर खरान सारनी यिथ कन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम खरान सारनी वह दपान यह सारनी मामलन मज दखल अंदाजी कर ना इस बैलेंस इस अदालत अकिस इज्तिमास मज कायम यह अगर ना अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो यह अदालत बिगड़ान ये अदालत बिगड़े यह सिस्टम बिगड़ो अत मज गरनी बह बेहम कुन जाए दुआ करने खुदाया प्रथ अखा जवान रजन अजको मुश्किलातों मज मे पन्नस गरस मज पेत मे पन्नस महलस मज मे पन्नस गामस मज मे पन्नस इलाकस मज बह कत ब्यूटस द्रुस दुनिया कन इन कर वत कर खुदा दपान अमिस बेकारस मत दियो कह रज़ कुस रज़ा कुस शक छो अत बड़ पहम वनो तल सा गर बिहू कुटिस मज बह थो कुलु बह वुच कच वाजवान वातनो तुम गर कह चीज दियो हवा दी हवा पकान अम सो रूजू जिंद यह दियो खेन चेन दियो ना पे पे खुदाया चे पानस नाव थोद बहुत रज़ा वह क्या गो बह बे कुठिस मज बोर त्रुपित वह क्या ग मे सूझ सह बह बेकार इंसान पे काम करान
ژٕ نیر نٮ۪بر ژٕ کر کٲم بہٕ دِمے ژےٚ ییٚلہِ ژٕ کٲم کَرکھ بہٕ دِمے ژٕ بیٚہم گرِ پرٛارنہِ مےٚ کُس یی سماج حظ گوٚو خراب وۄنۍ یی نہٕ اِمامِ زمان اِنشاء اللہ کَرِ سُے سُہ چھُ دَپان روز ژٕ أتھۍ سۭتۍ ژٕ تہِ مارَتھ بہٕ چٲنۍ یِم أنٛدۍ پٔکۍ یِمن تہِ کَڑٕ بہٕ زوٗ تہٕ بدتریٖن موت دِمو بہٕ تۄہہِ بیٚیہِ اَنَن نہٕ بہٕ اِمامِ زمان کینٛہہ تہٕ ساروی کھۄتہٕ بدتریٖن موت چھو پتہ کیٛاہ چھُ ییٚلہِ تِم حکوٗمت کَرَن یِمن نہٕ لُکن ہُنٛد خیال آسہِ آسان بنی اُمیہ تِمو کیٛاہ کوٚر سلطنتس کیٛاہ ووٚنُکھ دوٚپُکھ سلطنت ہسا گٔے یہِ ہسا چھُ سُلطان یُس یہِ بادشاہ چھُ یہِ چھُ پننہِ خٲطرٕ سورُے کران أمِس چھنہٕ لُکن ہٕنٛز فِکر وِکر کِہینۍ دوٚپُس جِناب یپٲرۍ پیٚو بتہٕ تاوُن پیٚو لُکن چھُنہٕ کِہینۍ دوٚپُکھ اکھ سیُن کٔرِو کم تٔمِس کیٛاہ ٲس پتہ سٲری چھِ ستھ سِنۍ کھٮ۪وان امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُنہٕ گرِ ژوٚٹ کھٮ۪وان سُہ چھُ یِوان گۄڈٕ علاقس پھیٖرِتھ نکھس پٮ۪ٹھ بُہرِ تُلِتھ پتہٕ وٕچھان کٔمِس چھنہٕ تٔمِس دِمہٕ گۄڈٕ یہِ چھِ اتھ تھاٹہِ تہٕ ہُتھ تھاٹہِ فرق أمِس تہِ چھُ یِوان کانٛہہ جِناب چٲنۍ فلٲنۍ علاقٕکۍ زِٹھۍ گورنرن کھیوٚو مےٚ حق امیٖر المومن چھُ عزل نامہٕ أتی لیکھان أمسٕے چھُ ونان نیرٕ گژھِ یہِ دیٖزٮ۪س تٔمِس سُہ ییٚلہِ پران چھُ دپان ژٕ کیٛاہ ووٚنُتھ تٔمۍ مےٚ حظ دوٚپُس أمۍ دیُت نہٕ مےٚ حق کِہینۍ ژےٚ کیٛاہ سوٗزنَے ژےٚ دوٚپنَے سُفٲرِش کٔرنَے نہ سُفٲرِش چھنہٕ تٔمۍ کوٚرُس بٕے عزل دوٚپُن یِتھُے اِنسان لگہِ نہٕ کینٛہہ یتھ منٛز یی ییٚمِس حق یی کھٮ۪نہٕ یہِ چھُ وِلایتُک سِسٹم چھُ یِہوے اَسہِ چھُ وِلایتہٕ کِس سِسٹمس منٛز یہِ چھُ اَسہِ قٲیِم تھاوُن تا قیامت ییٖتِس کالس اِمامِ زمان یی وۄنۍ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ بجہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ سٲنِس أسۍ تعلیٖماتن پٮ۪ٹھ پکُن یِمن علی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدٮ۪ن ائمہ اطہار علیہم السلامن تعلیٖماتن پٮ۪ٹھ پکُن سُہ معاشرٕ سٲزی کرٕنۍ تمہِ معاشرٕچ رٲچھ راوٹھ کرٕنۍ اگر آسہِ اگر نہٕ آسہِ سُہ بناونٕچ یتھ منٛز اِمامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریٖف ہیٚکہِ حکوٗمت کٔرِتھ سۄ چھِ سٲنۍ کٲم سۄ چھِ سٲنۍ کٲم یُس فِکرِ لحاظ تہِ ختم آسہِ یُس صحتہٕ لحاظ تہِ ختم آسہِ یُس عقیٖدٕ لحاظ تہِ ختم آسہِ یُس منشیاتن منٛز پروپگنڈاہن منٛز ہٮ۪نہٕ آمُت آسہِ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اِمامِ زمانس یٲری کٔرِتھ کِتھ کٔنۍ ہیٚکٮ۪س یُس نہٕ پننٮ۪ن حقوٗقن خٲطرٕ لڑنہٕ خٲطرٕ تیار آسہِ سُہ کیٛاہ ہیٚکہِ پگاہ تتھ انقلابس ساتھ دِتھ یُس وۄپرن ہٕنٛدۍ حق رٹنہٕ خٲطرٕ گوٚمُت برپا چھُ ییٚمِس نہٕ پنٕنۍ حقوٗق تگان رٹٕنۍ یہِ کِتھ کٔنۍ گژھِ ییٚمِس نہٕ پانس ترِ فِکرِ مےٚ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ اِمامس سۭتۍ رٔلِتھ یُس تٔمِس یہِ ونہِ دُنیاہس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان ییٚمِس نہٕ یہِ پانٕچ پتہ آسہِ ییٚمِس نہٕ پانس پتہ آسہِ مےٚ کم حقوٗق چھِ سلب گژھان ییٚمِس نہٕ پانس پتہ آسہِ مےٚ کِتھ کٔنۍ گٔژھ مےٚ کُس گوٚژھ کتنس آسُن سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ حقہِ اِمامت ادا کٔرِتھ کُنی نہٕ وِلایت چھُنہٕ بہٕ عنوانہِ محبت کینٛہہ وِلایت چھِ پیوند ؤلی خۄدایس سۭتۍ وِلایت چھِ تتھ ونان وِلایت چھِ فرمان بردٲری ؤلی خۄداے سٕنٛز وِلایت چھِ اتھ ونان بیٛاکھ اکھ مِثال دِمو یِتھ کٔنۍ تریو فِکرِ محرم چھُ یِنہٕ وول اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام درٛاو مدیٖنہٕ منٛزٕ ووت مکہٕ مکہٕ منٛز درٛاو ووت گژھُن اوس کوفہٕ تور دیُتہس نہٕ گژھنہٕ کینٛہہ ووت کربلا کوٚرُن اکھ بوٚڑ بارٕ قیام کیٛازِ کوٚرُن دوٚپُن اُریٖدُ ان آمُر بالمعروٗف و انہا عن المنکر یا ابا عبداللہ کوٚت درٛاو ژےٚ سۭتۍ کُس یی ژٕ چھُکھ نا وٕچھان بنی اُمیو کیُتھ ماحول چھُ ییٚتہِ بنومُت ژٕ چھُکھ نا وٕچھان أسۍ چھِ مانان أسۍ چھِ وٕچھان حق والٮ۪ن چھُنہٕ حق یِوان دِنہٕ کینٛہہ أسۍ چھِ وٕچھان ظُلم چھُ گژھان مگر ماحولٕے چھُ تیُتھ کہِ کتھ چھُنہٕ کران کٕہٕنۍ وۄنۍ درٛاہَم ژٕ یِم شُرۍ ہٮ۪تھ یِم بیٚنہِ ہٮ۪تھ ژٕ کیٛاہ کرکھ ژےٚ کیٛاہ کرنہِ چھُ یور گژھُن نہ یہِ خوفتہٕ سماج چھُ مےٚ بیدار کرُن یِمن تار بہٕ فِکرِ تُہۍ کیٛازِ گٔیِو یتھ بلایہِ منٛز گرفتار تۄہہِ کیٛازِ چھُو آزٕ اگر تۄہہِ حق چھُو تۄہہِ کیٛازِ چھُو نہٕ یہِ حق یِوان دِنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کیٛازِ چھُ ظُلم یِوان کرنہٕ بہٕ تارٕ یِمن یہِ آز فِکرِ اگر بہٕ کامیاب گوس بہٕ بناو تیُتھ اکھ نِظام ییٚتنس حقدارس حق
میلہِ اگر نہٕ بہٕ کامیاب ظٲہِرن گوس نمن کھۄلن أچھ میانہِ خوٗنہٕ سۭتۍ یِمن ترِ فِکرِ یِمن کُس تعاوُن پیومُت چھُ یِم ونن شامس منٛز بنیو یزیٖد مدیٖنہٕ کِس کیٛاہ یِم ونن مثلاً وۄنۍ چھُ ظُلم چھُ کران یزیٖد وۄنۍ کیٛاہ کرو تقدیٖرس چھُ یی لیکھِتھ یہِ تقدیٖر وقدیٖر ونان یِمن تار بہٕ فِکرِ تۄہہِ کیازِ گوٚو یزیٖد ہیوٗ خبیٖث اِنسان کیازِ گوٚو تۄہہِ مُسلط بہٕ تارٕ یِمن یہِ فِکرِ دوٚپہس کیازِ نہ بہٕ چھُس یژھان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرُن بس یا عبداللہ تہِ کیٛاہ گوٚو نہ یہِ چھِ یِمن بٔڑ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ یُس نہٕ یِم کران چھِ اگر یِم کرہن مےٚ پیٚیہِ ہا نہٕ کربلا نیرُن کینٛہہ اگر یِم کرہن مےٚ پیٚہن نہٕ پننی شُرۍ تُلٕنۍ ذبح خان نیُن کینٛہہ مگر چوٗنٛکہِ یِمن چھِنہٕ أچھی کھُلان یِم چھِ بِلکُل حج کرنٲے یِم پٮ۪ٹھ اصٕل پٲٹھۍ زیارتس تہِ گژھن یِم بہتریٖن پٲٹھۍ فلسطیٖنس منٛز چھُ شُرٮ۪ن ماران یِمن چھِنہٕ یِم غم کِہینۍ یِمن چھُنہٕ اتھے یِوان کینٛہہ یُس خانہ کعبہٕ نظر کٔرِتھ انسان سٕنٛز بصیرت باز کران چھُ یِم چھِ یِوان طواف کٔرِتھ تمہِ پتہٕ تہِ چھُنہٕ کِہینۍ یِمن چھُ کِہینۍ تران فِکرِ یِمو چھُ قبوٗل کوٚرمُت أسۍ کرو سُنتِ ابراہیٖم بجا انو کٔمۍ سٕنٛدِس امامتس منٛز شیطان سٕنٛدِس امامتس منٛز ییٚمِس شیطانس ابراہیٖم علیہ السلامن 3 لٹہِ کنہِ لایہِ أسۍ کرو ابراہیٖمٕنۍ سُنت انو أسۍ بجا مگر شیطان سٕنٛدِس امامتس یِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ فرق ابراہیٖم ٲسۍتن برونٛٹھ کنہِ امام شیطان ٲسۍتن برونٛٹھ کنہِ یِمن چھِ کتھ کیازِ یُس چیٖز یِمن واضح کرِ ہا یِم کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یِم چھِنہٕ تتھ فضاسٕے منٛز یِم چھِی نہٕ تتھ فضاہس منٛز یِمن چھُنہٕ ترٲنی فِکرِ دٔلیٖل کیٛاہ فلٲنۍ جایہِ گوٚو کیٛاہ تھا اَسہِ کیٛاہ تتھ سۭتۍ تَلسا تراو ہوٚب ییٚلہِ تتہِ گوٚو ژےٚ تہِ گژھی ییٚلہِ تتہِ گوٚو ژےٚ تہِ گژھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہدف امام حسین شعار امام حسین کۭتیاہ عزادار مجلس کرن برگُزار کۭتیاہ نیرن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرن بُتھِ بُتھِ کۭتیاہ دِن دٲیرن منٛز کۭتیاہ یِن مرثی کۭتیاہ پرن واز کۭتیاہ بوزن جلوٗس کۭتیاہ کڑن امر بالمعروف کۭتیاہ کرن یا کۭتیو کوٚر سون سماج چھُ پننِس بُرٕ تریٖن حالتس منٛز ؤنکیٚس یِم چھِ تِم یِمن دعوا چھُ أسۍ چھِ سون ؤلی چھُ امیٖر المومنیٖن چرس چھُ عام ڈرگٕس چھُ عام قتل چھُ عام زار چھُ مُختٔلِف شکلن منٛز عام سٲنِس سماجس منٛز مردہ چھا کانٛہہ یُس تھوٚد وۄتھِ تہٕ پتہٕ کرِ اتھ پٮ۪ٹھ کتھ پتہٕ رُکایہِ یِمن دپان ہے یِم حظ مارن یِمن آسان شمشیر یِم کر گٔے پٲدٕ یِم کر ؤتھۍ ییٚلہِ ذِمہٕ دار نفرو خاموشی اختیار کٔر ییٚمہِ ساتہٕ سماج کیو لُکو انڈیوجول زندگی لٲج بسر کرنہِ باقٕے اَسہِ کیٛاہ باقٕیَس سۭتۍ زن سا بلاے پھلٲنۍ سُنٛد گُلہٕ کاکُن سُلہٕ کاکُن اَسہِ کیٛاہ تٔمِس سۭتۍ ییٚلہِ یہِ نار پتہٕ پننِس گرس لوٚگ تمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ بمہٕ گاڑِ ژھٮ۪وراونہِ کِہینۍ تہٕ بے شرمی ہُنٛد حد چھُ یہِ کہِ أسی بے شرم گژھو پگاہ تٔمِس انسان سٕنٛز عزادٲری کرنہِ ییٚمۍ سر پنُن نیزس کھالنو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ چھِ عقیٖدٕ تھاوان یُس یہِ امام چھُ أمِس چھِ أسۍ سلام کران یہِ چھُس جواب اورٕ یہِ چھُ سون عقیٖدٕ خۄدا کٔرنو مےٚ سان نصیٖب زیارتہِ چہردم آسُن ییٚلہِ تُہۍ تور گٔژھِو تُہۍ وٕچھِو تتہِ چھُ اِذنِ دخوٗلس لیکھِتھ ییٚلہِ تُہۍ اِذنِ دخوٗل پٔرِو تتہِ چھُ لیکھِتھ بہٕ چھُس تۄہہِ سلام کران مےٚ چھِ پتہ ژٕ چھُکھ مےٚ جواب دِوان أسۍ چھِ مانان سون عقیٖدٕ چھُ کہِ یِمن مجلسن منٛز چھِ حضرتِ زہرا یِوان مگر پانس پٮ۪ٹھ چھنہٕ أسۍ کٕہٕنۍ شرم کران بہٕ کُس بُتھ ہاوٕ تٔمِس مےٚ اگر حضرتِ زہرا پرژھِ یہِ میون نیٚچوٗ کیازِ آو مارنہٕ کربلاہس منٛز تِمن مارن والٮ۪ن کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ ٲس لٔجمٕژ ژےٚ ما چھِ سۄے ژٕ چھُکھ ییٚتہِ نہ جمع گوٚمُت نیٚبرٕ چھِی نہٕ ژےٚ پتہٕے حال کیٛاہ گوٚو ژےٚ چھِی نہٕ پتہٕے ژےٚ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یِوان گِنٛدنہٕ ژٕ کیٛاہ کران ییٚتنس کیٛاہ بِہِتھ ژٕ کران یہِ بنایو درسگاہ ییٚتنس تۄہہِ فِکرِ تریو دٔلیٖل کیٛاہ چھِ یہِ بنٲوٕکھ خۄفتہٕ گاہ حالات وٲژ اوٚت پٮ۪ٹھ
वुचो ये इंसान यमो चीज़ों मुमकिन शायद तुंदे नजर मज आसने मामूली चीज़ हज ये हज करित अमिस एहतराम ये योर ग कसदन द्रामुत बसा कर हज और यून अमिस एहतराम यथ कशीर मज सिस्टम ये करान काम ये हज और यहन वापस हज कर गोडनिक काफिल ये यह अम सा वारियाह बज डिग्निटीज करान इस्तकबाल गवर्नमेंट लेवल पे कि अत मज सो इज्जत त एहतराम त कि यम हसा बे आमद पाक जाय वापस इथे कन योर सदियों पे यात्री यम ना योर खसान अमरनाथ यह पन मजहब खोब यमन मुतबर्रक जाय अमरनाथ गुफा यम गसान यह ना रात पे गोमुत ना 1950 पे गोमुत ना 1953 पे गोमुत अत अड़ लेखान सा गई 150 वरी अड़ लेखान 200 अड़ वन नसा अत पत टाइम कूता गोमुत ये अमरनाथ केव ये शिवलिंग यह हसा ब्रोट ओसमुत कर तान खो मे तथ सह यन पे 100 वरी गई सा 200 वरी गई सा 400 वरी गई सा यम कशिर हमेशा यमन करान इस्तकबाल त खदमत त तौर तान वातनावान यम यात्री यम बड़ असल पे वापस त नेरान ये ना वथान हिंदू मुस्लिम न कह तुथ कसा गसान यम यात्री मुशखस टाइम गसान मुसलमान भाई पे गुरन पे खालान नखन पे खालान डांजन पे खालान अत पन्निस अत मुतबरक मकामस पे जियारत कर वापस वालान सोजान हिंदुस्तान यह आज नव कथा क्या ट्रैफिक जैम गसान नाक लगान हंत मंग तलाशी गसान आज यानी यह दिन कि तुम सारी छो खतर कमन खतर तिमन खतर यमन सह 200 वरी पकान गयु आज तिमन खतर खतर तो यह खतर कित बनाने यम सात यात्री लज मे गन हस्पताल बह रुकोवस उतनस अड़िस घंटस मे ग मोहब्बत कि मे ग नफरत वन शी कड़ान जुलूस पे कोशिश करान सड़क गि बंद गन कहें क्या राय आमा यम क्या वन इमाम हुसैन नाव बिल्कुल सेम फार्मूला पे तो सितम बालाई सितम कि गोडनिक जथ ये यूटी हुंद हेड LG साहब तम गसान इस्तकबाल करने ड्यूकम व्यूकम हेत यानी मीडिया पे कि यह अजीम क्या वनो इबादत सैनिस कौमस हिंदू कौमस तो यम हसा अजीम यम स्टेटुक हेड गसान बेहतर असल मेहमान यम हज आय यम स्टेटिक रोजन वल यम आय और हज कर यमन कुस गसन इस्तकबालस बराबर थवन यमन सोजान बडगाम किस DC वल सा वो क्या करो सा बलाय कोरुक अस क्या यमन ना यमन सह कहें यमन सह कि तुहद स्टेटुक हेड बुलावान कॉल करान मुहर्रमस पे हसा मीटिंग कर लुक वो सोन ख्याल कूदा कम से कम मुहर्रमुक नाव तत मीटिंग बुलावान तत अमरनाथ यात्रा पे अमरनाथ यात्रा शुरू बंद थो कयम कम्युनल हारमोनी रिलीजियस हारमोनी पास अक लट बिह तो कुठिस मज सूझ तो ये तो यूत खर्च करू वह क्या गो 2 क्विंटलों ये इंसान 50,000 खर्च कर वह क्या गो 500,000 वह क्या तुम जोर गसन मसलन यपर पकान जुलजना यह गवर्नमेंट यह मिनत थवान यह मुहर्रम फंड नावस पे मिनत कह ना कंस यह गवर्नमेंटस कर अगर सोरे ठीक कर मुहर्रम किस नावस अमक मसलन ये कोचस लागान 10 लंप क्या और हसा नान जुलजना नान अलम मसलन यीत्या अगर 10-10 रुपये कड़ो ना जुलूस वल अत लगोस ट्रांसफार्मर नू यह बड़ कत कह लंप 10 बड़ कत यह तुलो पान अक वरी तुलो 2 लट कर जार पार ना बत दिख न कहें सड़क दिख हाँ यह मन अ प्लानस मज थोमुत क्या कर चीज युहस असल पे फिक्र तौर सह गो यह कि यथ स्टेटस मज ये मुसलमान अक्सरियत मुसलमान ट्रीट कर 2nd क्लास सिटीजन शी 3rd क्लास यम नसा हम टाइप क्या
चूंकि तेल हेकि समाज समझित येल यम पान वन रलित आसन सह रलावान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर यम सात सुई चोट पत बाकी यलै कत पत कहीं मुसलमानन पे वनकस मुल्कस मज जुल्म गसान सह बिल्कुल अजर मिन शम्स चूंकि मुसलमानन हज अमि अजीम बदनुक हिस्से हेको न तम नश बचित कहीं नई नई कानून तक बनान तिथ कानून कि तिमन ये तुम कानून पढ़ू ना तत तर बिल्कुल फिक्र यह बिल्कुल आमुत वन असे पे यह आमुत वन असे पे मुसलमान यम सात यम अहम फरीज नश ये पे बकौल मासूम तमाम फरज अत पे मुनहसर ये अत नश गाफिल गो यह बनो मर्द अमिस जिंदगी कुन खो मर्दस समाजस मज अहमियत दिन अमिस शब जुमा गि फाती पर अम खुद ज्यादा अहमियत अमिस कर तो यह गो नी योत यह गो एंटायर मुसलमान कम्युनिटी मुसलमान असल मुसलमान यूत गई यम मर्द कि यमन कर्क नस्ल कुशी नस्ल वडयक यमन अकिस जाय गोलो सत अकिस जाय चरस सत अकिस जाय बमो सत अकिस जाय इंजेक्शन सत यमन गलिक यमन फिक्रे तरह दलील क्या बड़ आराम सान बिहत इंशाल्लाह यह मोहरम वो करो नवा परो वो करो हो वो करो ये वो करो परू क्या कम जिक्र करो ये जू दुत बाकिन हिंद खतर सईद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर युत योत वन यजीदस यजीद ऐ क्या कर गस्कार मे दीज बड़ बाब मस्जिद मज बेहन बह पर्नावक कुरान यजीद बनायस मेम्बर दपस बेह लगे इमाम हुसैन तमिस दोप ऐ क्या यजीदस मे यजीदस यजीद सद निजाम सत मसल यजीद फासिद ये अतनस रोज कर फासिद सरसै दोपस वनिक तान कस गो वनिक तान गो नस्ल हाई वन मुमकिन वनकस कहन 10 वहर आसन यम दह गामस मज गोडनुक नफर गो पैद यमिस पे यह शक गो कर कि यह हसा ड्रग्सन मज मुबतला अगर यह इलाक वोथमुत तम सात तम सुंद गर आसन गमत तमिस जवानस पुछमुत च वन तक गोबर ऐ क्या दलील क्या गो पोसन हज जरूरत या क्या यह बचोमुत अमिस सत 100 नफर बचे आज सासन मज गमत वह कतन गरन गो वह कचन गरन फिरू तह क्या दलील वह कचन कोरन वनु तुम क्या दलील तुम ड्रग्सस मन अगर गोडनिच लट अम दो बोजो तमें बह ओन वान वजीफ शनास अगर वथमत आसो अम सुंद गर आसो शायद अमिस मेंटल प्रेशर कह मुश्किल शायद बत न गर कहीं शायद बेन सो नख वाल अमिस पोस जरूरत अमिस बिचारस गो यह गो पे ड्रग्सन योर प्रत गली प्रत कोचस प्रत चुवतिस मन कनन वल हाजिर यम नस्ल कुशी ये गछान यह हंग तो मंग सोरे चलान ये वरियस मज लछन मज हुरान ड्रग एडिक्ट्स लछन मज सासन मज न क्या लछन मज पतमिस मुहरमस मज 13 लाख खल तोख आज बे 2-3 यम सान शुर यम सान कोर यम सान लकट यह सोन फ्यूचर यम कोत निमो यमन क्या करो यम 13 लाख रुक ना 13 लाखन पे इमाम हुसैन दगदार इमाम हुसैन अजादार इमाम हुसैन वदवन कच तिम मोहरमस मज वदन तिम 18 वहरिस पे अमे वदन 18 वहर कत पेत 19 वहर 18 वहर 23 वहर 13 वहर 1 वहर कत तिम यम खत्म गए तिम हेकन जिंदगी कर तथ स्टेजस पे अड़ जहनी तनाव शिकार गमत हंग तो मंग चीजन पे यम समाजन बनो कुस जिम्मेदार कुस वाल यह जिम्मेदारी नख सुबह अगर अकिस जाए अलम आसे तमाम इलाक आसे वोतमुत अलम हजरत अब्बास तुलने यह गस कुनी जनी नेरन कह खूब हजरत अब्बासन कत पे दुत जू यह 34 वहर जवान कत पे गो शहीद एक तथ सिस्टमस पे
यथ सिस्टमस हेड सह नफर करान कि कुर्राए अर्जस पे तमिस नफरी कह यानी गो अत निजामस पे यथ निजामस मं सही सलिम अफरादन तरबियत गछान नई कि हुपर ब्याक यपर छत्रगाम बडगाम कत्युक तान कह न सत रलान कहें अकिस अली बेस ब्याक अली कह न रलवन कहें बेमार सारे कुने मनशियात ये कॉमन अत पे कहन वथान थोद तलीमी लिहाज फिक्री लिहाज अत कुन मजलिस अमे खतर वल्लाहि बिल्लाहि तल्लाहि मेंबर रसूलस पे कुने जाए अगर न काम गसन जन्नत पन्नत कुने जाए अगर बह वनो अपुज सो वनो ये मर्द गसन ये जन्नत कमिस मे जन्नत क़ीमत कामि हुंद जन्नत क़ीमत अमीर अल मोमिनीन सदन तिमन छटन हुंद यह मस्जिद कोफस मज दिवान जन्नत क़ीमत तमि सरुक इस नैजस खोत जन्नत बेकारन खतर जन्नत असियन इंसान खतर यम बेहन वदन तो पत करन तिम काम यम न शूबन जन्नत यमन खतर जन्नत अगर यूत सस्ता आसा तेल क्या गयो तेल इमाम हुसैन घर नेरुन जन्नत अमल्य यह वदन तुंद यह मातम तुंद गोस तह मज जज्ब अन तुंद अलाक गोस हुसैनी बन हुसैनी यानी यतनस लकट मिसल अली असगर आसान नौजवान मिसल कासिम आसान जवान मिसल अकबर आसान जवान मिसल जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम आसान ये आसान हुसैनियत यानी नहीं कि इंसान कह मसलन तिम चीज यम न बिल्कुल शूब वन आसान कहें पे यम अशरार अस पे हाकिम गसान पे तमी करान चाहे सो पे हुकूमत चाहे पे कह यह मुहर्रम अकि अकीदुक नाव अत अकीदत मंद पत गवर्नमेंटस इंतजाम अम खतर लाबुद्दी कर चूंकि यमे मुल्क हिस 2 बजे कॉल गसान 3 बजे मीटिंग बहुत पता अगर नंदिस अत इवेंटस अहमियत दिमो यम तिम नफर यम अस खिलाफ कह वन वन पता बिल्कुल ये अक्सरियत मुसलमान नो फोटोग्राफ आसो रात वुचमुत स्टूडेंट्स यूनियन बने वुचो वुचो तुम नीरिम पका बुझ तुम नीरिम पका सुलझानस पत मुसलमान मुख्तलिफ मजहबों बनाए पन्ने तंजीमी इस्लामी तंजीमी फलाही तंजीमी नाम थोवा इस्लाम अड़ो त्रो स्कूल अड़ो त्रो यतीम खान कोरुक अथ मज पन फिक्र फलो पन्ने मजहब पन्ने आइडियोलॉजी अथ मज अनिक स्टूडेंट बनवक तिमन स्टूडेंटन पन यूनियन नाम थोक ता ज़ाहिरन इस्लामी यह आय मानने यह टेररिस्ट जमात क्या आय मानने यम करियो सा बैन सारे इवन यम स्टूडेंट्स यम तसा फंडामेंटलिस्ट कट्टरपंथ यम करियो सा बैन आज ये मज RSS अमि थॉट स्कूलन तो स्टूडेंटन यूनियन क्या नाम पता छो कह वल्ला छो पढ़ियो सलवात इमाम हुसैन द्राव लड़ने तागूत चे फिक्र खिलाफ
तागूतस खिलाफ तो तिथ कन लड़ुन जंग कि तमाम तमिक तिम एंटाइटीज तिम शोब तमाम कर टारगेट अकिस दोहस मज 72 नफरन हज शहादत दित ये तिमन पॉलिसी सारी कर खत्म चाहे तिज सियासी इज्तमाई कह चीज़ फिक्री सारनी पे दुन जवाब तम सद शी अच्छन पाई यानी अस खिलाफ तिम कतनस जिंद गसान इन स्टूडेंट्स यूनियन सह पूर एंटायर इंडिया मज खुलो ये कम बने तम पता ज़ाहिरन मुसलमान यम तमिक यम बने ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यह विंग हाला ऑफिशियली मत मगर यह अगर तुम थोड़ा बहुत इंटरनेटस करो तुम वो इन वरियन मज 10 वरियन मज कचा एक्टिविटी कर ये बने तमिक मेंबर तिम कह तिम सन शुर यम कुरान परान यम नमाज परान यम उर्स मनावान मीलाद मनावान शहादत मनावान हिंदी शुर खुदारा सोचू गसान क्या तुम यम समाज नबर क्या तुम यम मुल्क नबर क्या तुम यमिक हिस्स तुम वो दलील क्या चूंकि तुम रेत इन वोल यह पन पैगाम हेत आमुत अगर न पाई मुनकिरात क्या गई मारूफात क्या गई इमाम सनिस नावस पे दग तुलन क्या लगे यमिस यकीन अत एतिकादस पे ज़ कतर वातनावन जनतस को तमिस खतर यम चीज़ यह मोन यह बयान फजूल तक यह फजूलियातो यम सुन शुर यम सुंद लकुट पोद मुख्तलिफ जारन मज आमुत मुबतला इन वन पता ड्रीम 11 क्या गो इन वन पता बेट क्या गो तीन मल गोडनिकन सफन नमाज परान तीन मल मजलिसन मज ब्रो पकान तो शुर जार गिंदान सुबह बनावन मकान तथ पत गथ मकानस मज मस्जिद इमाम मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो यह तिस कथा खुदारा अस सारनी बुद्ध दिन सईद शुहदा अस सारनी बुद्ध दिन फातिमा अस सारनी बुद्ध दिन जनाब ज़ैनब कुबरा सो पृछ मेनिस अत इनकलाबस क्या करो खुसूसन तुम मजलिसन तो मरसियन गसान अकी तह पृन क्या तह नश रूद न छुपित कहें कह दरदा रूद न तुम बूजमुत कह वाक़ा रूद न तुम याद करबला तुम जहनस मज तिथ कन मलक तुम गोमुत करबल आया यह अक दोहुक नौजुबिल्ला ड्रामा यह कुर्बानी कत पे अगर यह कुर्बानी समाज बनावनस पे तो तम वक्त किस समाजस मुखालफत करनस पे तह क्या बनोव सू समाज यजीदस जवाब क्या दिन खुदा कर सारे नसीब जियारत ये वो जरियस ब्रो कन तथा जवाब दिन ये करोस अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला और क्या वन जवाब क्या तम्स सह दप और मिसमार कर यहन ते यहन त नीन वो योर कह अकीदत मंद चे वो सलन वन तम तीत मजलिसन मज तबरुकन मजलिसन मज पन दिलुक दोद हेत मजलिसन मज हाजात हेत मजलिसन मज बेमार हेत दपान बेबरकत सईद शुहदा यम सन मुश्किलात गसन आसान घरस मज अगर कह बेमार आ तमिस नखस पे दपस वल ये मजलिस आज कंस वसी अश प्योर कह करी गक अमे बलाई तल आजाद यह जनाब ज़हरा यम सुंद यह ये पे नजर तम सह मे रट दप षुक यमन पान क्या पान करान चे कस लट मोरथन मोन हुसैन चे कस लट नी चादर जनाब ज़ैनब तुक यमन वन बह क्या जवाब दिमस तो खुदाया शर्मंद
अस दुथन हुसैन मगर अस पर्जनोवै न कह अस दुतुथ करबला मगर अस मुशरो सुत खुदाया अमसी इमाम हुसैन निश कसम रहम कर अस पे क्या अस उम्मीद पगह रोज मशर लागे मालिक जनाब ज़हरा क्या सदब मेनिस फर्जन सद अजादार मगर अस पानस पता हेकोस न बुत दित कह हेकोस न बुत दित खुदा बेहतर जाना खुदा बेहतर जाना उम्मीद थो मुहर्रम इन वोल बेबरकत इन शहीदन हज बरकत बेबरकत खून शुहदा ये सैनिस हालस पे कर रहम खुदा क्या अम पे चारा कह यह जिंदगी गुजारान अम खो बेहतर मरुन हकारत जिंदगी जिल्लत जिंदगी प्रत तरफ मुश्किलात तिम चीज करान कि यम न शोबान पे कल थोद तुलित मजलिसन मज यह सोन नौ नस्ल वन तथ कूता धोख दिख पानस और गो तोत आखरी दौर युत तन वो इमाम हुसैन या अब्दुल्ला ये शब ओशुरा ती अमा उम्मीद शायद अगर अख नजरा करक शायद मा बदल ये पे खून पन होरुत यम खतर पन अयाल दित अहल बैत दित असहाब दित शायद तर सह अस फिक्र तुलो तथ वत पे कदम जवाब दिन तसव्वुर करो अजीजो बुजुर्गो रोज मशर आसो शुहदाए करबला अस तुलन ना पन्ने जाए इम्तियाज यम हसा तिम यमो लकचार पे वोद सईद शुहदा लिजा यम बाकियों निश मुख्तलिफ पत वन ना यहंदिस किरदारस पे त्रो नजर यह किरदार वो तती गवाही दिन ना किरदार ओसुक न ठीक कह दपन तेल किस नस्बत दिमो शुहदान सम कित तुलवोक इन अगर 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 फैसल त्रावन करबल कन शहीदन पे करबल कन असीरन पे ना वह करो तुही फैसल इन क्या करो तुम अस वन तुम सारे अकिस जाए गन प्रत अकिस जाए तुम जवाब सवालन जवाब दिन ये जनाब ज़ैनबस ब्रो कन गो जवाब क्या दिमोस सह आखरी ये अस नश वातनो सह मजलिसन मज अन सह वन मानो अजादारो चादर नियक मे तुझो कोरो क्या त्रो मानो अजादारो मे करबल खाक तुजम पानस पे युथ नाम महरमन मे कुन नजर पे तुम क्या करान मानो अजादारो मे कुन जनिस लोड़मुत यह हुसैन तिथ जिंद थवन यिथ यह हुसैन ओस तह क्या कोरोस क्या वनोस क्या वनोस यम गमत आसन शाम तिमो आसन कथ करमच अमिस या ज़ैनब शर्मंद यिथ हवाले अलम करत अस तज न पकनाव अस पन्नी शुर वन यमो मरसियों निश नेर क्या यमो मजलिसों निश नेर क्या चे रट तक शुर लकट लकट तिमन वनु तुम वनु या हुसैन या हुसैन लकटन लकटन शुरन दिवान तालीम तुम वो कोफ गुन पे शाम गुन
तह लानो ताजियान तह लानो तमांच मगर यह थो जबान पे या हुसैन या हुसैन ये तिमन शुरन तिमन बड़न तिमन नौजवान कुन नजर पेवान यमन ताजियान लायान तम पे जिक्र करान दुश्मन पे दपान बह क्या कर यम ना हुसैनस त्रावन वल यम त्रावन वल ज़ैनब पृछ तह क्या करो मेनिस हुसैनस क्या वनोस अर्ज करोस खुदाया वसील यह जनाब ज़ैनब अश अमिस वगर कहन अश अमिस वगर कहीं अम सिंद बरकत अम सिंद बरकत शायद यथ मजलिस मज यम सुंद उश यम सुंद फरियाद जनाब ज़ैनब कबूल कर सदप बैसबा आज आमुत वदवन आज आमुत ज़ायर यम सही पोज वना या लैतना कुन्ना माकुम अगर करबलास मज आसान चे त्रावहन न तनहा कह यम ती वना दपान या हुसैन आसो सत तीर रटो बह वन यमन तुह ना न ये तीर आय तुहंदिस आगस तुह ये शमशेर लायक सईद शुहदास तुह न तुह वुछू न तुहंदिस आगस कम मुसीबत पे तुहद आग कित बुड़ो अकिस दोहस मज तुहंदिस आगस कमरस खम कित गो अकिस दोहस मज तुहंदिस आगस कित रो गाश अकिस दोहस मज कम फरियाद गसान हकीकतन वनोस याबा अब्दुल्ला अगर आसहो जू पन करहो फिदा शुर पन करहो फिदा सोरी वजूद करहो फिदा मगर चे दिमहो कह असर वातन अमा ज़ैनबन वुचना तनहा पन बोय सईद शुहदा जनाब ज़ैनबन वुचना दशिर किन नजर दिवा जनाब ज़ैनबन वुचना ये फरियाद दिवान आया छुना कायुस में यारी कर जनाब ज़ैनबन वुचना कल बोन कुन थत कित द्राव पत मकतल कुन अख नजर खीमगाह कुन फिक्र खीमगाह कुन खुदाया बह द्रास पन वजीफ नखवाल अमा पत कन फातिमा ज़हरा सज कोर पत कन नामूस रसूल खुदा यम दुश्मन खुदा पृछस दपस याबा अब्दुल्ला क्या पत नजर दिवान क्या अयालुक फेरान कतन वन ना मे त्रोमुत मे कोर्मुत खुदायस हवाल मगर कह मंजर जहनस मज तम युथु बचन ब्रोट कन दिल मुजतरिब गसान याबा अब्दुल्ला वन छू तुम सही व सालिम वनी न खीमगाह कुन अमा अख वक्ता वोत यली इमाम हुसैन लार त्रव यथ खीमगाहस शब आशूरा वनुन दपना खीम नजदीक असहाबन वनुक मानो असहाबो यथ खनियो अन खंदक अथ मज त्रयु यम चीज यह अनु और योर जमा कर नईजार मज त्रवुक सुबह आशूरा दीजो नार तौहीन कोरुख जसारत कर्क इमाम हुसैनस अम्मा फिक्र कमन हिज दपस याबा अब्दुल्ला यह क्या करान दपक लगो पगह जंगस कुन मे पत कन अयाल फातिमा ज़हरा सज कोर यह रसूल खुदाय सज अहल बैत यम गसन सही तो सालिम रोजन अम्मा याबा अब्दुल्ला सोन जू लग नहीं फिदा ये गुर पे प्योक
ये शिमर सीनस खोतु नजर कोकुन तथ खैमगाहस कुन अमा ये सह वक्त वोत ये ज़ैनब बे बरादर गई ये इमाम हुसैन सर नैजस खोत ये अल्लाह अकबर बुलंद गो बे तरफ गो शोर बे तरफ गो शोर लश्कर आय नजदीक क्या करने दोपक नोम खीम गाहिर सईद शुहदा यह वतन कुहुंद यह गर फातिमा ज़हरा सदन कोरन हुंद यमन क्या करुन वलियो यथ खीम गाहस करो लूट यथ खीम गाहस करो लूट ज़ैनब तनहा अमिस यतीम सारी ब्रोट कन यम पपाई अस मारना बाबाई मोरुक अस शिमराव लश्कर हथ क्या कुरुन यह क्या खीम गाहस मज तथ कुरुन लूट ये बाल लूट न्यून तम पे दुन ब्या हुकुम दोपनक यह मर्द मर यह मर्द हुतनस बे गोरो बे कफन डोलान वन क्या करो वपावो ब्या नार याद वपावो ब्या नार याद शायद शाब गरीबहस मज यह गिला जनाब ज़ैनबन कोरमुत ये तथ कुन तनहा तथ सहरास मज बीठमुत नजर आसन कर्मुस बदर मुबारक सईद शुहदास कुन ब्या नजर आसन कर्मुस अलमदारस कुन दोमुत बायो मानो बायो शाम गरीबा प्योम मानो बायो मानो गैरतमंद बायो शब आशूरा कित अनिद रोजान रोज आशूरा कित मे दुश्मन नेबर कड़ान कित मे रश करान अमा मे बेन वोत सह वक्त ये म्यान खीमन नार दुतुक यम तश्त काम आयम अन दोपम पपाई यथ नारस मज मरवे पपाई अस क्या दुतुक खीमन नार यतीमन छना यतीमदारी करान गई ना यतीम यम यतीम अन मे वोन दोपनम कर नजर दोपमस क्या दोपन हो खातूना अक खीम दजमत खीम मज वथान बेस थजमतिस खीमस मज गसान बह गोस मे दोपस षक वुचा नार लोगमुत सरस चला सारी चल यह वो वता ज़ालिमा बह कोत चल मे हुसैनन औलाद पन कर्मित हवाल बह कोत चल दोपस सारी द्राय दोपस षक वुचा बेमार चुम ये खीमस मज
Necef Kunkur'un ruhu mübarek. Dedim Necef, Necef.
إلهي بارك له وجدي وأبيه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم عجل فرج ولينا صاحب الزمان. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن شيعته ومواليه. اللهم اجعلنا من المستشهدين بين يديه. إلهي عاقبت ایمان کر از ادا، از سلب ایمان ده نجات، از موت فجع و سوی قضا ده نجات، از فتنه آخر الزمان تا در امان، نعمات کر فراوان، تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت، برکات زمین آسمان کر روزی، بیمارن بخش شفا، مریضن کر مداوا، قرضدارن کر قرض ادا، حوائج ملتمسین تھا روا. خداوندا بحق محمد و آل محمد سانین جسمانی روحانی دادن کر بند لطف اقتوا. خداوندا بحق سید الشہداء علیہ السلام یمیت مجلس مز بیمار چیم نظرن در بیمار یمو بیمار و بیماردار و التماس کرنت من سارنی کر شفای کامل عاجل عطا. حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر و امت المعصومین کر اس نصیب. شفاعت ہند کر روزی، از نار جہنم دے نجات، بہشت کر روزی، از فشار قبر از عذاب قبر دے نجات. خداوندائی سانی عدنا تعزیداری تھا قبول، اسکر با تعزیداران و شیعیان ابا عبداللہ مشہور. خداوندہ بحق ابا عبداللہ الحسین فلسطین کے مظلومن کر نصرت و فتح عطا. خداوندہ تین دشمن کر خلیست نابود. خداوندہ بحق امیر المؤمنین علیہ السلام اسلام تو مسلمان دشمن کر خلیست نابود. خداوندہ بحق سید الشہداء علیہ السلام اسرائیل کر نیست نابود. علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام ذوی الحقوق مخصوصاً آیت اللہ